কামনা নেই, তাদের জীবনে কিছুই নেই। बुद्धं शरणं गच्छामि। धर्मं शरणं गच्छामि। জ্যেষ্ঠ দাদা বিবাহ করে আমার জীবনের ସବୁଠୁ বড় ভুল করে দিয়েছি। বিবাহ করে কেହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ନାହାନ୍ତି କି ରହିପାରିବେନି। ତମେ ଯଦି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ପରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ। सन्यासी जीवन ही प्रकृत जीवन। स्वामी श्री संपर्क में शांति नहीं, अच्छी केवल क्रोध, ईर्षा, लोभ, माया सब पर परक्रिया प्रीति। स्वामी पर नारी सहित पाप कर्म रे व्यस्त, स्त्री पर पुरुष सहित रति क्रीड़ा रे लिप्त। सब पर स्वामी श्री संपर्क रे स्वर्गर शांति नहीं, अच्छी केवल विष, जो विष ही नरक को नवा पाए एकमात्र रास्ता। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ମୁକ୍ତି। सात जीवन यापन करो, कौनसी जीवन को परित्याग करो, सात जीवन यापन करो, कौनसी जीवन को परित्याग करो। কেন কেন জীবন শোনা দরকার নাই, সব শোনা পর বয়সে আপনার পৌঁছলে যে মোর সন্ন্যাসী জীবন চলে সন্ত্রাস করিবে। মানুষ জীবন পাইছে সত্তা লোকে, মানুষ জীবনটা ব্যর্থ। কি ব্যাপার, ইয়ে সন্ন্যাসী আবার ছিল, আবার বলছে সংসার করবে। ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ କହିବ ଅଙ୍କଲ, ସେ ତମସାର ବାପା ଯେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତମସାରରେ ଉଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଏବେ କଣ ହବ ସ୍ୱାମୀ? ଓ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଦେବ ନଅଗ୍ରହ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଜ ଜୀବନର ଥରେ ମାତ୍ର ଆସେ, ତାକୁ ଶନି ଦଶା ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ସେ କେବଳ ବର୍ବାଦ। ଆସନ୍ତାକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସେ ସିଧା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିବ। ମୁଁ